Hi, good morning. My name is Darren Azriel. So I'm a teacher at SMK Bangi, and this is my STEM story. Okay, it's actually very hard to influence students to love STEM because for them STEM is very hard subject to master. Especially for me because I'm teaching science in SMK Bangi for Form 2 students, and then they really need help on how to like and on how to love science subject. So it takes time for me as a teacher to influence and to attract them to love science. So how do I influence and attract them is by number one, usually I will ask them about what they want to do during the classes. Okay, maybe it sounds like, is it like something different from other teachers, right? But for me, I think if you ask the student what they want to do, for example, we are teaching a topic on force. Okay, so there is a lot of experiment inside the book that we can use. But sometimes we can ask the student also to ask from their perspective on how they want to learn the topic. Alright, so for example, for the force topic in Form 2, so I ask them what they want to do and how the experiment they want to conduct. Okay, so we do the experiment inside the class. Okay, one example is I do the experiment using material around the class. Okay, so for example, for force, we learn about the difference between friction of things, right? The difference between, for example, we have a car and then we have a pencil, then we compare this with a ping pong ball, right? So we can understand about friction. Alright, different material and then different surface have different kind of friction. So by doing that, right, student will be more interested to love and then to learn STEM because they can decide and then they can ask the teacher to do what they want inside the class. For me, that's the struggle, and then that's how I overcome it. So that's my STEM story. That's all. Thank you. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Cikgu Norsila binti Samsudin daripada SMK Bangi, iaitu Sekolah di Pedalaman 3. Antara cabaran saya untuk mengajar dalam subjek sains adalah untuk menarik minat pelajar meminati subjek sains. Jadi apa yang saya lakukan dengan para pelajar saya adalah, yang pertama, saya membuat aktiviti-aktiviti eksperimen bersama mereka. Walaupun kami berada di pedalaman, tapi kami tetap juga menunjukkan kepada mereka bahawa sains itu fun, sains itu menarik dengan adanya eksperimen-eksperimen seperti contohnya adalah proses saponifikasi sabun. Daripada proses tersebut, daripada eksperimen tersebut, para pelajar boleh aplikasikan di rumah. Mereka boleh buat sendiri sabun di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah mereka. Tidak juga semestinya bahan-bahan yang berada di dalam makmal. Selain itu, saya juga menarik minat para pelajar saya melalui video-video pembelajaran yang saya buat di dalam channel YouTube saya dan juga di dalam channel TikTok saya. Daripada channel ini, para pelajar saya lebih berminat untuk melihat sebab ada video-video yang saya lakukan bersama dorang, eksperimen-eksperimen yang saya lakukan bersama dengan dorang, saya akan masukkan. Video-video pembelajaran yang saya lakukan, saya akan masukkan di dalam channel-channel saya yang saya ada. Dan seterusnya, saya akan meminta pelajar untuk membuat contohnya aktiviti-aktiviti yang dapat membuat mereka untuk berpikir secara hebat. Misal kata dengan mengikuti pertandingan-pertandingan yang dianjurkan. Antara contoh pertandingannya adalah roket air dan juga payung terjun. Mereka akan ikut pertandingan inilah, anjuran PPD Kudat dan anjuran sekolah-sekolah di Kudat. Jadi dengan itu mereka akan mendapat pengalaman-pengalaman yang menarik dan mereka akan dapat kegembiraan untuk belajar dalam sains. Bukan saja dalam sains, tapi juga untuk STEM. Baiklah, yang seterusnya saya membuat alat bantu mengajar yang menarik dengan cara saya membuat satu inovasi, dan inovasi saya ini adalah bertajuk Left Ruler yang saya telah pertandingkan di Festival STEM Kudat Sabah, anjuran PPD Kudat, dan telah memenangi anugerah emas.
saya punya alat bantu mengajar ini dapat membantu para pelajar untuk mengenal pasti kelas tuas dan juga bagaimana untuk menentukan beban, daya dan juga fulcrum. Daripada alat bantu mengajar inilah, para pelajar lebih gembira untuk belajar mengenai topik tersebut. Dengan itu, saya pula lebih bersemangat untuk mencari lagi inovasi-inovasi yang menarik agar mereka lebih meminati subjek sains. Daripada saya, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Akhir kata, STEM itu best.